800 में आपको मिलेगा 9000 ফ্যাব্রিক के ऊपर वेलवेट ब्लाउज सुपर क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी এটা হচ্ছে আরো একটা কালার এটা কিন্তু हर एक कलर मिल जाएगा এটা কালার গুলো একটু প্লিজ सब डुअल टोन में मिलेगा ये जो भी दिख रहा है आपको सब डुअल टोन है जैसे कि वो है नेवी ब्लू डुअल टोन ये है पर्पल वाइन डुअल टोन ये जाएगा डार्क नेवी ब्लू डुअल टोन আচ্ছা নেক্সট है ডার্ক নেভি ব্লু মানে প্রতিটা কালার পেয়ে যাবেন এখানে কিন্তু আমাদের কাছে চাইলে আপনার হ্যান্ডওয়ার্ক ব্লাউজও বানাতে ये পারেন जाएगा पर्पल का और ये रहेगा मिडनाइट ब्लू वाओ मिडनाइट ब्लू हैंडवर्क बहुत ब्लाउज भी सुंदर है होगा ना इसमें सब हो जाएगा आपको जैसा कस्टमाइज करवाना है ये सब फैब्रिक में कोई भी कलर कस्टमाइज हो जाएगा कोई भी फैब्रिक में जिसको पसंद आएगा हमें स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ इतना रहेगा সুন্দর সুন্দর কালার है इसमें ওকে আরো একটা জিনিস বলে দিই 15 আগস্টে কিন্তু আমাদের শপে অফার চলবে শাড়ি ব্লাউজের উপরে যারা ভিজিট করবেন তারাই একমাত্র পাবেন ওটা আর যে কোনো শাড়ি ব্লাউজ নেবেন আপনারা অফারে পাবেন আর হচ্ছে টাইম স্লটটা আগে থেকে কিন্তু বুকিং করবেন আমাদের